Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua bagi kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan dapat mendengar cerita-cerita tentang penerapan undang-undang karantina di Indonesia dan perkembangannya. Dan juga kita punya narasumber dari Atlanta yang menangani masalah undang-undang seperti ini di berbagai dunia, terutama di Amerika. Baik, silakan saya mungkin Pak Laksono ingin ada 1-2 kata sambutan sebelum kita mengundang Pak Benget Saragih untuk menceritakan perkembangan di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Pak Laksono kalau ada. Ya, bisa dengar? Bisa mendengarkan saya? Halo? Bisa, Pak, bisa. Ya, silakan Pak Laksono. Sepatah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. In the US is afternoon atau evening, good evening for speakers from CDC Atlanta. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai berbagai aspek dalam undang-undang ini, khususnya terkait dengan pelabuhan dan juga tempat-tempat transportasi ataupun mobilisasi atau perpindahan orang dan barang serta hewan ya, dalam konteks karantina ini. Nah, memang kegiatan ini merupakan kerjasama antara UGM di sini bersama-sama dengan Dirjen P2PL dan CDC Atlanta yang membawa isu kebijakan itu sebagai sebuah isi ya yang harus betul-betul disusun dengan baik ya, ditetapkan dengan misalnya dengan undang-undang yang powerful ya. Namun juga undang-undang setelah jadi pun perlu dilihat apakah perlu ada peraturan-peraturan di bawahnya, entah itu PP, ataupun Perpres, ataupun Permenkes, dan sebagainya. Dan yang sangat penting juga disebarluaskan sehingga seluruh masyarakat itu bisa memahami isi kebijakan dalam bentuk undang-undang yang tentunya ada aspek yang anjuran, tapi juga ada misalnya sebuah hukuman kalau melanggar aturan, ya. Apalagi dalam undang-undang yang mengatur sebuah sektor, yaitu kesehatan dan khususnya karantina yang mempunyai dampak negatif kalau tidak dikerjakan baik. Ya. Sehingga unsur hukuman ataupun mungkin juga pidana itu juga ada dalam undang-undang seperti ini. Oleh karena itu penyebaran sangat penting. Nah, di sini saya bersama-sama dengan Pak Mubasir ya, karena Pak Mubasir itu ahli sosiologi kedokteran. Yang nanti juga, jadi Pak Mubasir saya harap tidak hanya sebagai moderator Pak ya, tapi juga sebagai fasilitator yang bisa menggali lebih dalam lagi secara sosiologis ya Pak ya. Apakah undang-undang yang karantina yang memang ini berlaku global ya, karena ada International Health Regulation ya, itu secara sosiologis itu apakah bisa diterapkan di seluruh dunia yang berbeda-beda konteksnya ya. Jadi kalau kita lihat ada konteks di US, di Amerika Serikat yang istilahnya itu di sana sudah merdeka 280 tahun ya, Pak Mubasir lama di Amerika ya. Saya lupa Pak, berapa tahun Pak? 250 tahun ya. Yang aturannya ya. Bahkan di US itu antar negara bagian itu juga beda-beda aturan mungkin ya yang saya pahami ya. Nah, kemudian sosiologi dalam konteks pelaksanaan hukum tadi ya, regulasi ini apakah di Amerika Serikat dengan di Indonesia ataupun di Afrika itu sama? Karena yang menarik yang disebut sebagai IHR, International Health Regulation, namanya regulasi itu yang membinding ya, mengikat semua negara itu untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu yang disepakati. Dan ini sangat terkait dengan apa yang kita sebut tadi migrasi, entah itu penduduk, barang, ataupun hewan. Ya. Nah, sehingga ketika bicara pada diskusi hukum ini
ini adalah suatu awal yang karena masih baru dan dalam masa pandemi COVID-19 ini sudah mulai banyak digunakan, termasuk untuk masalah kerumunan orang ya. Nah, ini yang juga sudah ada semacam perdebatannya. Nah, melihat kembali lagi sosiologi masyarakat kita yang beda dengan di Amerika, nanti mohon Pak Mubasir bisa memfasilitasi bagaimana situasi ke depannya ya. Karena masih banyak peraturan di bawah undang-undang yang harus dibikin nih Pak Mubasir ya. Ya. Nah, ini tentunya teman-teman dari ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli sosiologi kedokteran itu perlu masuk dalam kegiatan seperti ini. Oke, jadi saya atas nama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan mengucapkan terima kasih pada para pembicara, ya, Pak Dirjen atau Pak Sekdirjen atau Pak Benget ya. Dr. Benget ya. Kemudian dari CDC Atlanta dan tentunya Pak Mubasir yang sebagai Kepala Departemen Epidemiologi dan Biostatistik bersedia untuk menjadi fasilitator karena memang beliau ahlinya adalah sosiologi, kedokteran, dan epidemiologi. Silakan Pak Mubasir untuk memfasilitasi meeting yang sangat penting ini. Saya sebagai pemirsa atau karena saya tidak ahli sekali di bidang ini, ya, tapi saya sangat concern pada aspek bagaimana sebuah undang-undang itu bisa dijalankan dengan baik dan lengkap dengan seluruh aturan di bawahnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Laksono. Thank you for Laksono, and I like to invite to introduce our participant with Dr. James Fuller and Dr. K. Wilcox. Okay. I don't know if we can show up in the screen. I don't know how to do this. Baiklah, so we will talk in bahasa Indonesia and also in English. James is about to join you. Good morning, good afternoon, everyone. Yes, please. Yes. Just introduce yourself. Sure. So my name is James Fuller. I'm an epidemiologist in the CDC Center for Global Health. My focus is on sort of data analysis, data visualization, geographic information systems during public health emergencies. So most of my work is around trying to take messy data in the middle of emergencies and try to come up with data visuals, data analysis that has sort of a clear guidance for public health and the way forward for an emergency response. So it's great to be with you all. Thank you, Jen. So can I invite Kay Wilcox to say a word before we start? Hi, my name is Kay Wilcox. I am a CDC Public Health Associate out in Denver, Colorado. And I am the Technical Assistance Coordinator on the CDC International Task Force's mitigation team. Thank you, Kay, for your time for joining us, and also for Dr. James also. So I also now invite for Dr. Benget Saragi for quick introduction and also presentation for about 20 minutes, and then we will be following by James and Kay, and then we have another discussion for about 30 minutes. Please welcome Pak Benget. Mungkin Pak Benget sudah ada di tempat, silakan. Sedikit memperkenalkan juga dan langsung mempresentasikan cerita dari Indonesia tadi. Baik, selamat pagi Bapak Mubasir. Perkenalkan. Ya, selamat. Ya. Perkenalkan, saya Benget Saragi sebagai Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan mewakili Bapak Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit yang akan memaparkan
paparan beliau terkait dengan kebijakan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk negara dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Izin Bapak, kami langsung paparan. Yes, terima kasih. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak. Sudah kedengaran Pak? Ya, Sudah ya. Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin seluruh peserta diskusi online Universitas Gadjah Mada, sesi selanjutnya yang berbahagia. Kita bertemu kembali pada sesi berikutnya. Saya mewakili Bapak Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit yang saat ini sedang mengikuti rapat bersama dengan Menteri. Kami diminta pagi ini untuk menyampaikan paparan beliau. Pada kesempatan ini kami menyampaikan topik tentang kebijakan penyelenggaraan karantina kesehatan dalam rangka KKM di pintu masuk negara sesuai dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dengan adanya globalisasi penyakit, dengan adanya globalisasi, peningkatan transportasi maupun perekonomian, maka meningkat pula ancaman emerging maupun pre-emerging infectious disease atau penyakit atau faktor risiko kesehatan yang dapat bersumber dari agen biologi, kimia, nuklir, dan pangan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkomitmen melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan IHR 2005, dan di sana disebutkan public health event di suatu lokasi dapat menjadi ancaman di tempat lainnya. Ini dapat berdampak pada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Nah, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagai upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyakit infeksi emerging terdiri dari new emerging infectious disease yang merupakan penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya. Kemudian re-emerging infectious disease yang merupakan penyakit yang telah ada sebelumnya, namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam suatu populasi ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Penyakit emerging dapat disebabkan oleh virus ataupun parasit berpotensi menimbulkan KLB, pandemi, ataupun kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang ada di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penyakit infeksi emerging disease, emerging 70% adalah disebabkan oleh zoonosis, penularan melalui perantara hewan. COVID-19 dinyatakan sebagai PHIC, Public Health Emerging Infectious Disease, dan pandemi oleh WHO. Presiden telah menetapkan juga COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional. Situasi COVID-19 secara global dan risiko penyebarannya juga masih tinggi. Untuk itu, pengawasan saat kedatangan dan keberangkatan di pintu masuk negara di pelabuhan bandar udara PLBDN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku lainnya dengan berbagai protokol kesehatan yang disiapkan pada saat keberangkatan kedatangan orang dari luar negeri ataupun dari daerah yang terjadi kasus COVID-19. Pengawasan kekarantinaan kesehatan untuk memastikan pelaku perjalanan tidak ada yang sakit dan atau tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan protokol kesehatan untuk kedatangan dari luar negeri dalam rangka mencegah importasi, dan saat ini akan dilakukan lebih ketat lagi dalam proses revisi yang saat ini semua orang yang dari luar negeri setelah tiba di Indonesia akan dilakukan pemeriksaan PCR dengan masa berlaku 72 jam. Indonesia dan beberapa negara di dunia memberlakukan Travel Corridor Arrangement atau TCA dengan perlakuan sama antar kedua negara, seperti dengan Singapura, Korsel, kita sudah membuat TCA yang sama-sama kuat, dan jika warga negara kita masuk ke Singapura, maka akan dilakukan pemeriksaan PCR dan tidak perlu dilakukan karantina lagi. Demikian juga sebaliknya, warga Singapura ke Indonesia dilakukan pemeriksaan PCR walaupun membawa hasil PCR negatif dari Singapura,
maka di Indonesia dilakukan. Kalau dia negatif, dia tidak perlu dikarantina. WHO mengapresiasi penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Interaction Review atau IR. Dasar hukum kekarantinaan kesehatan, sebagaimana yang kita lihat terlampir, adalah beberapa dasar hukum terkait kesehatan perjalanan baik undang-undang dan turunannya, PP, Permenkes, Kemenkes maupun peraturan internasional. Namun, turunan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini sedang dalam proses legislasi, dalam proses penyusunan, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan daripada pandemi saat ini. Pada bulan Agustus tahun 2018, Presiden Republik Indonesia baru saja itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengubah atau menyatukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 62 tentang karantina udara dan laut, di mana semakin menguatkan legalitas dan fungsi kekarantinaan kesehatan. IHR 2005 merupakan kesepakatan global secara resmi mengikat untuk melindungi kesehatan masyarakat. IHR merupakan komitmen internasional sebagai tanggung jawab dan upaya bersama dalam mencegah penyebaran penyakit lintas negara. Saat ini berlaku IHR 2005 dari sebelumnya tahun 69. IHR terlebih dahulu hanya fokus pada penanganan penyakit pes, kolera, dan yellow fever, sementara IHR 2005 fokus penanganan terhadap penyakit maupun faktor risiko kesehatan yang dapat bersumber dari agen biologi, nuklir, atau radiasi, kimia. Indonesia sendiri telah mengimplementasikan penuh IHR 2005 sejak tahun 2014. IHR 2005 mengamanahkan setiap negara untuk memiliki core capacity, kapasitas inti, baik di tingkat nasional maupun di pintu masuk, point of the entry. Kapasitas inti tersebut terdiri dari kebijakan peraturan perundang-undangan, koordinasi, surveillance respon, kesiapsiagaan, komunikasi risiko, sumber daya manusia, dan laboratorium. WHO secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas suatu negara, baik yang bersifat tahunan, State Party Annual Report atau SPAR, maupun melalui JEE. JEE merupakan penilaian kapasitas suatu negara dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat yang dinilai oleh para ahli kesehatan dunia dan WHO. Terhadap 19 indikator penilaian yang meliputi upaya detect, prevent, respond, dan other related hazard. Pelaksanaan JEE terakhir dilakukan di Indonesia pada tahun 2017 yang lalu dengan nilai keseluruhan 63%. Indonesia memiliki kemampuan. Saat ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas khususnya selama menghadapi pandemi COVID-19 yang telah terjadi saat ini. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana disampaikan Bapak Direktur Jenderal pada hari Senin yang lalu, bahwa kekarantinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk pengamatan penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari potensi adanya kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan meliputi penyelenggara di pintu masuk, pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara yang terutama dilaksanakan oleh kantor kesehatan pelabuhan selaku unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, dan penyelenggaraan di wilayah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Apa perbedaan KKM dan PHIC? Kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan, yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. KKM ditetapkan dan dicabut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Bapak Presiden. KKM mengacu terutama pada Undang-Undang Nomor 6
tahun 2018. Sementara itu, Public Health Emergency of International Concern atau PHIC merupakan kejadian extraordinary yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat terhadap negara-negara lain melalui penyebaran penyakit dan membutuhkan respon internasional yang terkoordinir. PHIC ditetapkan oleh Direktur Jenderal WHO mengacu pada IHR 2005. COVID-19 telah ditetapkan sebagai PHIC oleh Dirjen WHO maupun sebagai KKM oleh Bapak Presiden melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk itu dilakukan oleh pejabat karantina kesehatan. Pejabat karantina kesehatan melaksanakan pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan laut baik pada saat kedatangan maupun pada saat keberangkatan. Pengawasan kekarantinaan di bandar udara juga dilakukan pada saat kedatangan maupun keberangkatan. Di lintas batas darat juga sama, pada saat kedatangan dan keberangkatan, pejabat karantina melaksanakan upaya detect, prevent, dan respon. Pengawasan kekarantinaan kesehatan terhadap awak, orang, barang, dan penumpang itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan mencegah masuknya penyakit yang berpotensi wabah atau penyakit yang dapat menyebabkan KKM. Di dalam Undang-Undang Karantina Nomor 6 ada disebutkan zona karantina. Zona karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan kekarantinaan kesehatan. Untuk kapal yang berada dalam status karantina, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh persetujuan karantina kesehatan. Pejabat karantina kesehatan melakukan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan pada zona karantina dengan kelengkapan sesuai standar dan indikasi. Jika terdapat penumpang atau kru yang dilakukan sakit maupun terdapat faktor risiko kesehatan berpotensi wabah, maka pesawat udara diparkir di tempat yang telah ditentukan atau disebut isolated parking area. Zona karantina ditetapkan oleh otoritas pelabuhan atau bandar udara setempat berdasarkan pertimbangan epidemiologi penyebaran penyakit dari otoritas kesehatan di pintu masuk. Kekarantinaan kesehatan di PLBDN. Pos lintas batas darat negara adalah pintu masuk orang, barang, dan alat angkut melalui pos darat lintas negara. PLBDN merupakan salah satu pintu masuk negara selain pelabuhan dan bandar udara yang mengimplementasikan prosedur kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan dan pemeriksaan kendaraan orang dan barang. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di PLBDN tertentu memiliki keterbatasan dan tantangan tersendiri mengingat lokasi yang berada di daerah perbatasan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan maupun pemenuhan sumber daya yang ada di perbatasan sejalan dengan program prioritas nasional dalam percepatan pembangunan. Pengawasan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat meliputi setiap kendaraan darat yang datang dari wilayah yang terjangkit, terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit dan atau terdapat orang atau barang terpapar di dalam kendaraan darat itu berada dalam status karantina sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Harus dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan orang dan atau barang. Kendaraan darat yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat pada pengawasan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Setelah kedatangan kendaraan darat, pengemudi wajib memberikan dokumen deklarasi kesehatan perlintasan darat atau Ground Crossing Declaration of Health kepada pejabat karantina kesehatan. Kendaraan darat yang tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat dan atau dokumen deklarasi kesehatan perlintasan darat dinyatakan lengkap diberikan persetujuan karantina kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan. Pengawasan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat dalam rangka keberangkatan. Sebelum keberangkatan, kendaraan darat pengemudi wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku. Setelah dokumen karantina kesehatan dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat, maka kepada pengemudi
dapat diberikan persetujuan karantina kesehatan. Kendaraan darat yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat harus dilakukan tindakan karantina kesehatan. Lokasi pos lintas batas darat negara atau ini merupakan wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan, itu meliputi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2348 tahun 2011, penanggung jawab pelayanan di 10 PLBD adalah UPT Kementerian Kesehatan, yaitu kalau di Kalimantan Barat KKP Pontianak. Itu ada pos lintas batas Entikong, kemudian ada pos lintas batas Aruk, Badau, Jagowi Babang, kemudian KKP Jayapura, itu pos lintas batas Sukau, pos KKP Kupang, dia memiliki 3 pos lintas batas Mota Ain, pos lintas batas Metamauk atau Mota Masin, pos lintas batas Napan. Catatan, terdapat 1 pos layanan karantina kesehatan yang sudah dibangun namun belum ditetapkan sebagai wilayah kerja PLB, yaitu PLBDN Wini. Ya, itu ada di NTT. Sedangkan di Merauke terdapat pos lintas batas Sota dan pos lintas batas Mindit Tanah. Di dalam Impres nomor 1 tahun 2019 terdapat 11 rencana pengembangan PLBDN baru yang saat ini tengah dibangun dan akan dikembangkan secara bertahap. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di PLBDN Entikong. Di sana sudah tersedia alat thermal scanner, kita punya ruang isolasi, ruang karantina, dan termasuk peralatan deteksi juga sudah disiapkan di Pelabuhan Entikong. Demikian juga di PLBDN Aruk, sumber daya manusianya, alatnya juga sudah dilengkapi. Ini di PLBDN Wini dan PLBDN Sota. Sudah lebih baik sekarang ya, Indonesia tampaknya dari tampilan dari negara lain. Dulu kalau kita ke Entikong, orang berfoto di Tebedu. Sekarang masyarakat Indonesia tidak mau lagi berfoto di Tebedu, tapi berfoto di PLBDN Entikong. Jadi ini tampilan yang sejak 5 tahun belakangan ini peningkatan yang cukup luar biasa di PLBDN yang ada di Indonesia. Ini penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah meliputi upaya karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Untuk karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri. Seperti kita ketahui dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah, pemerintah saat ini mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disetujui oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan oleh para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di wilayah masing-masing dengan memberikan kajian epidemiologi, kajian sosial, ekonomi, dan budaya. Baru ditetapkan PSBB. Kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah dan karantina wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar, seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini adalah public health emergency yang telah terjadi pada 1 dekade terakhir, mulai dari terjadinya influenza H1N1 pada tahun 2009, dilanjutkan poliomyelitis pada tahun 2014, lalu penyakit virus Ebola pada tahun 2014 dan 2019 di wilayah Afrika Tengah, kemudian penyakit Zika pada tahun 2016 yang berawal dari Brazil, kemudian menyebar ke beberapa negara di dunia, dan yang terakhir dan masih terjadi adalah COVID-19 pada tahun 2020 yang berawal dari Wuhan, Cina, kemudian saat ini tersebar ke hampir seluruh penjuru dunia. Ini situasi COVID-19 yang memiliki risiko sangat tinggi. Ini adalah gambaran situasi global dan situasi COVID-19 yang belum berakhir sampai update tanggal 15 Desember 2020 pukul 16. Indonesia masih kasus meninggal 3%, lebih tinggi dari global.
Berikut adalah negara-negara dengan kasus infeksi global tertinggi, yaitu Amerika Serikat di peringkat pertama dengan sedikitnya 15,6 juta kasus, disusul Brazil, India, Brazil, Rusia, Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Argentina, dan Kolombia. Indonesia merupakan negara peringkat 19 dengan kasus terbanyak di dunia. Sementara itu di level Asia Tenggara, Indonesia adalah negara angka kasus tertinggi. Sementara itu di dalam negeri, daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan provinsi dengan angka kasus tertinggi, disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumut, dan Bali. Berikut adalah strategi dalam penanggulangan COVID-19 yang meliputi upaya deteksi, prevensi, dan respon. Upaya cegah tanggal, penyakit di pintu masuk negara, upaya kekarantinaan atau upaya kekarantinaan kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Upaya penanggulangan memerlukan dukungan dan kerjasama yang kuat dari seluruh sektor, TNI, Polri, dan masyarakat. Terkait protokol kesehatan, pada pengawasan kedatangan dari luar negeri mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam regulasi sebagai berikut. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/2020, Surat Menteri Kesehatan nomor PR 0301 Menkes 338, dan Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9. Ini mengatur tentang pengawasan kedatangan dari luar negeri. Kemudian adapun untuk pengawasan dalam negeri selalu selain mengacu pada Menkes nomor HK 107 atau 4113 tahun 2020, ada juga Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9 tahun 2020 juga mengacu pada SE Menkes nomor 382. Kita juga memiliki fasilitas karantina di pintu masuk, terdapat Wisma Karantina Pademangan, Wisma Atlet C2, dan Hotel Karantina di Jakarta. Kita memiliki 6 hotel di Jakarta untuk hotel karantina, kemudian ada di Batam, Wisma Karantina Pulau Galang, ada di Surabaya, Wisma dan Hotel Karantina Surabaya, di Bali juga kita punya Wisma dan Karantina di Bali, Asrama Karantina di Pelben dan Intikong, dan Aruk, Kalimantan Barat. Dalam keputusan Menteri nomor 13 tahun 2020 disebutkan, dalam melakukan perjalanan seluruh penumpang dan awak harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain itu diharuskan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan dengan peraturan kekarantinaan yang berlaku. Dalam surat edaran Gugus Tugas nomor 9 tahun 2020 disebutkan bahwa untuk persyaratan perjalanan kedatangan dari luar negeri, setiap individu harus melakukan PCR test pada saat ketibaan. Apabila melakukan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR negatif dari negara keberangkatan. Selama menunggu hasil PCR, setiap individu wajib menjalani karantina di tempat akomodasi khusus yang telah disediakan oleh pemerintah atau pada hotel penginapan yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan PCR test sebagai kedatangan dari luar negeri dikecualikan pada pos lintas batas negara yang memiliki batasan pemeriksaan PCR cukup dengan rapid test. Sementara itu untuk pelaku perjalanan dalam negeri, pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan PCR negatif atau surat rapid test non-reaktif berlaku maksimum 14 hari atau surat keterangan bebas gejala ILI untuk daerah-daerah dengan keterbatasan pemeriksaan tes PCR maupun rapid test. Maaf Pak Benget, masih ada 3 menit. Ya Bapak, baik. Ini ketentuan pengawasan kekarantinaan kesehatan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan nomor 338. Baik, alur pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri, dan saat ini sudah akan berubah, menunggu edaran dari gugus tugas, jadi saya tidak perlu paparkan lagi karena nanti akan saya yang terbaru. Ini dalam negeri, semua wajib melakukan pemeriksaan PCR, ya, 14 hari masa berlaku, rapid test non-reaktif berlaku 14 hari juga, dan wajib mengunduh electronic health alert card. Jadi pada saat berangkatan dan saat kedatangan
oleh pejabat karantina kesehatan. Ini Electronic Health Alert Card atau yang sekarang menggantikan kertas kuning ya, kertas kuning yang waspadaan kesehatan. Ini wajib diunduh pelaku perjalanan untuk mengisi mendeklarasikan tentang kesehatannya. Tujuan dari dan manfaat dari EHAC ini adalah meningkatkan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri dan wilayah dengan menggunakan sistem elektronik, mempercepat koordinasi antara petugas di pintu masuk dan wilayah, mempercepat kontak tracing kasus importasi yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit. Tersedianya data informasi pelaku perjalanan secara real time. Fungsi EHAC di Indonesia sebagai bukti bahwa penumpang sudah dilakukan screening di pintu masuk negara datangan, sebagai tindakan kewaspadaan karena berisi riwayat perjalanan penumpang dan status kesehatan pelaku perjalanan, dapat diketahui melalui hasil PCR atau rapid test yang diupload pada aplikasi. Sebagai media penyuluhan bagi pelaku perjalanan agar terpapar informasi tentang wabah penyakit yang saat itu sedang diantisipasi. Sebagai bentuk komunikasi kewaspadaan antara petugas kesehatan di pintu masuk kedatangan dan wilayah. Data daripada EHAC ini dapat diakses oleh Dinas Kesehatan yang berguna untuk mempermudah pelacakan kasus penyakit. Ini pengawasan kesehatan di pintu masuk negara yang saat ini diberlakukan teman-teman dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6. Kemudian ini penerapan protokol kesehatan bagi kedatangan di fasilitas karantina yang dilakukan di Wisma Karantina Pademangan, baik itu bagaimana melakukan penerimaan saat kedatangan, kemudian verifikasi hasil penerbitan clearance dan pengambilan swab yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan se-Indonesia. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan disinfeksi. Ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan adalah data penanganan di Wisma Karantina Pademangan dan hotel-hotel karantina di Jakarta. Sampai dengan 14 Desember 2020, sedikitnya sebanyak 89.766 orang telah menjalani masa karantina dan pemeriksaan swab. Sedikitnya sebanyak 2.231 orang hasil pemeriksaan PCR dinyatakan positif. Negara asal WNI repatriasi terbanyak dengan kasus positif adalah dari Arab Saudi, sekitar 53% dari total kasus. Kemudian disusul Taiwan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Ini pelaksanaan isolasi di Wisma, kita di hotel dan di Wisma, tetap kita melakukan triase. Kita validasi dokumennya, kita konfirmasi kasus tanpa gejala, kemudian pemeriksaan suhu, dan semua yang dilakukan isolasi. Maaf, Bapak, waktu sudah habis. Ya. Baik. Itu kesimpulannya. Ini kami sampaikan kesimpulan daripada penyelenggaraan karantina kesehatan mempunyai fungsi strategis dalam menjaga keselamatan dan keamanan bangsa dan negara dari risiko penyakit dan faktor risiko kesehatan yang menyebar lintas wilayah dan negara. Kegiatan penanggulangan KKM di pintu masuk dan wilayah dilakukan secara terintegrasi dan merupakan tanggung jawab bersama. Perlu penguatan komunikasi, koordinasi, dan jejaring di antara lintas program, lintas terkait TNI, Polri, pemerintah daerah, dan termasuk dengan akademisi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sangat banyak Pak Benget Saragih yang sudah mewakili Pak Muhammad Budi Hidayat. Jadi pada kesempatan ini Pak Benget juga memohon maaf karena beliau juga sedang ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan, jadi nanti akan digantikan oleh Dr. Mirza Irwanda kalau nanti kita ada diskusi gitu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin kami Pak, kami kebetulan. Ya, terima kasih banyak Pak Benget, selamat jalan. Mungkin ini bagi from home juga mungkin. Ada Dr. Mirza dan Dr. Yosi, terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you very much, Dr. Benget Saragih from the Ministry of Health, who speak and present the story of and the development of the quarantine law in Indonesia, and also some
practical implication for this. Now we are coming to the time for Dr. James Fuller and Kay. We will give Dr. James first for about 10 minutes and followed by Dr. Kay Wilson. Please, James. Good evening, everyone. Good morning. Good evening to me. Good morning to all of you. I'm speaking to you from the past. I feel like I'm speaking with the future since it's Wednesday where you are, and we're still on Tuesday. But again, thank you for the opportunity to speak with you all. I've been working on the CDC's International Task Force for most of the year. And I'll be presenting some of our sort of ongoing work exploring the public health impact of mitigation and control policies in Europe. And today we'll be focusing on sort of the first wave of the pandemic in Europe in March and April of this year. Sorry, just getting all my screen situated here. Okay. So just to set the background here, during March and April of this year, Europe started to experience large numbers of cases and deaths from COVID-19. Strict control measures, including closure of businesses, banning gatherings of people, and mandatory stay-at-home orders or lockdowns were implemented across much of Europe. And these policies, it looks like they were very successful and critical to control the outbreak. But as we all know, there were significant social and economic side effects, such as large increases in unemployment, interrupted education, social isolation with mental health, depression, anxiety, etc. And so this really begs the question, and this is an important question that I think a lot of us are asking. How can we control the outbreak, but at the same time minimize those social and economic costs? And of course, that's in the absence of vaccine and effective treatments. And so I'll be showing an analysis of the timing of mitigation policies in Europe that can help hopefully highlight some of the important differences between some of these countries and some lessons we can learn. So we use data from 37 European countries. Those are the countries shown in blue on the map there on the right. We use publicly available data on COVID mortality from the WHO website. And then we use data on mitigation policies from the University of Oxford. And specifically, we're using what they call the stringency index. I'll call that the Oxford Stringency Index to cite the creators of that. And this is a composite index of 9 different control policies or mitigation measures. And we'll see the specific policies in a few slides. But this is sort of a way to combine a bunch of different policies into a single number. And it ranges from 0 to 100, with higher values indicating the presence of more stringent policies and lower values indicating the absence of policies. Yeah. And so our goal here was to sort of go to the very beginning of the outbreak in each country and identify an early time point. And we settled on, the date that each country first reached 0.02 new deaths per 100,000 per day. And so on the figure on the right, we're showing some data from the United Kingdom. And the vertical gray dashed line, which I wonder if I can use my pen here to mark, right? This vertical gray dashed line marks that calendar day for the United Kingdom. And then what we did, for each country, we identified that calendar date when they first reached that mortality threshold. And then we calculated the Oxford Stringency Index value on that specific date. And on the figure, that would be, right here, the value of the blue line
when they reach that date. And so you can see for the UK, you could come over here and figure out the value of the blue line. And to measure the public health impact, we said, let's calculate the cumulative mortality, so the total number of deaths over time by June 30th, which is the approximate end of the first wave of the pandemic in Europe. So this slide shows sort of that full time series for all 37 countries in our analysis. And I know these are small, we're not going to look at all of them. But you can see, for each country, the location of the vertical gray line is slightly different. And that ranges, from early March to mid-April, depending on the country. And that's really, gives you an idea of which countries experienced the wave slightly earlier than other countries. So I want to look at two specific examples real quick. First is Finland. So let's look at Finland right here. So Finland, we can see by the time they had reached that mortality threshold, so the vertical gray line, their stringency index was relatively high. It was sort of at its peak. So that means they had quite a few policies in place by the time the epidemic started ramping up in that country. And if we look at the other example to highlight Sweden down here, you can see their stringency index was a little bit lower. They didn't have quite as many policies in place at that early time point. So the hypothesis is that countries such as Sweden, who didn't have quite as many policies in place at that early time point, might experience a larger number of deaths from COVID-19 in the following weeks and months. So this grid right here, I promise we're not going to look at every single thing in here. I know there's a lot, but each row is one of the 9 policies that go into that Oxford Stringency Index, and each column is one of our 37 countries. And so if you quickly glance, the blue cells with the plus sign, that indicates that the policy was present in that country at that early time point. And if it's a white cell with a minus sign, then they did not have that policy in place. So we can sort of see, most countries had canceled public events, which is up here on the top row. Almost every country is blue there. But things like lockdowns and closing of public transit, which are down here at the bottom, you can see a lot more countries were white, meaning the absence of that policy. So just an idea of sort of which policies were in place across countries and which were not. So getting on to sort of the findings here. So this figure shows the association between sort of that early value of the stringency index and then the subsequent mortality from COVID-19. So I'll walk you through this figure to show you what it means. So each bubble on the chart is a country. The size of the bubble is just proportional to its population. So large bubbles are populous countries and small bubbles are countries with fewer people. The y-axis is the cumulative mortality per 100,000 people through the end of June. So you can think of that as countries that are up here high, like Belgium. Belgium experienced the most deaths per capita from COVID in Europe. And countries that are down here at the lower end, Belarus, Cyprus, Iceland, they had very few deaths over those months from COVID-19 relative to other countries. The x-axis is the value of the Oxford Stringency Index at that early time point. So that basically means countries over here on the right, down here, had quite a few policies in place. Those are the ones that had basically already entered lockdown by the time that the outbreak started in their country. But countries over here had relatively few policies in place by the time the pandemic started ramping up. And we did a linear regression and we adjusted for a few other covariates, but there was a pretty strong signal suggesting that countries that had more policies in place at that early time point experienced fewer deaths. And an example, if a country had an index of 25 points higher, so that's sort of going for maybe 25 to 50, and we follow that linear regression, that's a decrease in cumulative mortality of 14 per 100,000 residents, which is can be a pretty big number in some of these populous countries. And to walk through another example using the same chart,
if we go back to the United Kingdom, which was up here on the left-hand side, very few policies, a high mortality rate from COVID, and we think about a different scenario. What if they had implemented their policies earlier and had been similar to countries like Poland and Austria? That basically means let's shift them over to the right, kind of follow that arrow, and now put them over here. And that means, we follow the slope of the regression line, and we're going to drop the cumulative mortality. That's a difference of 22,000 deaths between March and June, which potentially could have been averted by implementing policies a little earlier. So just, again, another way to highlight sort of the public health impact of acting early. So, the main takeaway, of this research that we're working on is that, countries that implemented stringent policies early tended to do better. And, a reminder is that nearly all of these countries eventually entered a lockdown. So that they all sort of experienced the negative side effects, such as unemployment, social isolation. But the ones that did it earlier experienced far fewer deaths. And so the lesson there was it may have been necessary to enter lockdown and experience all the negative effects of that in order to save lives. But doing so earlier certainly got you a better bang for your buck. And really the difference was a matter of just a few weeks. So it really highlights the importance of acting early and being proactive to interrupt transmission. And there's plenty of ongoing research sort of in this area. A few citations that are at the end here to sort of other studies that have highlighted the importance of early implementation of policies. Waiting too long often diminishes their potential impact. But of course, as we've said, a lot of these policies come with social and economic costs. So future research is really focusing on, identifying which specific policies or combinations of policies are the most effective. What's the optimal timing and duration? How long do they need to be in place? When can we lift the policies? And then lastly, does context matter? Does it matter if incidence is very low or very high? What about mask use? And then, of course, the coming question in the coming months is going to be, what about how do these policies behave in the context of vaccination? If we vaccinate 70% of our population, do we still need to use policy A or policy B, et cetera? So there's a lot of future research and questions. And this is my last slide, and I just wanted to show an example from another published paper that investigated 46 different mitigation policies and approaches. And they used, a variety of quantitative methods, but they tried to come up with sort of across these different methods, which sort of policies kept popping up. And so the figure on the right, each sort of row is one of the 46 policies, and then you can sort of see their estimates of the reduction in transmission or the change in the reproductive number. And there's other groups sort of doing similar work with different methods to, again, identify, of all these policies we have, which are the ones that actually have the impact. So hopefully we can identify those that are most effective and not need to put in place policies that are ineffective but could have economic and social costs. So that concludes my presentation. And again, thank you all, and look forward to some questions later. Thank you very much, James. It's a very interesting presentation, and we hope that some other comment will come after the Kay presentation. Okay, I will invite Kay to present. Thank you. Hi, everyone. Yes, sir. All right. So thank you so much for the opportunity to present today. My name is Kay Wilcox, and I am the Technical Assistance Coordinator for the CDC International Task Force's mitigation team. So today I'll be presenting on some of the mitigation measures and strategies that our team has been analyzing. So James has just shown that during Europe's first wave, countries implemented aggressive mitigation policies, had lower mortality rates. I now look to focus on the second wave and policies Indonesia
and other Southeast Asian countries have pursued. So first, let's take a closer look at Indonesia. This mitigation, mobility, and epidemiology figure shows the daily case counts in Indonesia paired with mobility data from Google and dates of changes in mitigation measures. The x-axis down along here shows the date reported, and the left y-axis shows the number of cases represented by the gray bars. The dashed line shows, this dashed line here, shows the 3-day moving average of new cases. The mobility data depict the percentage change in movement as shown on the right-hand y-axis to locations such as transit stations, which are shown in blue, retail stores, which are shown in red, and workplaces shown in yellow. The large spikes up or down that we see in mobility data are most often due to holidays or weekends. Measures that were implemented or strengthened are shown in black vertical lines, while measures that were eased are shown in green vertical lines. And the green stars along the x-axis represent national holidays. So overall, we see that after an initial drop in mobility in the spring, mobility is pretty much stabilized in Indonesia. Though cases have risen quite a bit over the past few months, mobility has changed very little, and mitigation measures such as gathering restrictions and business closures have been eased. So this slide shows the 7-day average of new COVID cases per 1 million people in Malaysia, Myanmar, and Indonesia, which is highlighted in the rectangle, Japan, Pakistan, and Bangladesh. The burgundy horizontal line in the lower portion of the figure shows the threshold of 10 cases per million people. This threshold will be the focus of the next few slides. Please note that Indonesia passed this threshold on August 31st, and incidence has been steadily increasing since. So we see here that incidence curves do not take one singular shape and may go up or down many times within a same general level as in Myanmar, or continue to increase as we see in Malaysia. Indonesia too saw incidence remain constant in September and October, only to decline before rising again in November. Now I'd like to focus on the mitigation measures in place the 14 days before a country's incidence rate first crossed 10 per 1 million people. This table reveals that many countries, including Indonesia, use subnational policies, recognizing that their COVID-19 epidemic is not homogeneous. For subnational restrictions, it's often that a handful of larger cities or areas with higher incidence rates have tighter restrictions than more rural or low incidence regions. Countries also use partial restrictions. For example, only some businesses and entertainment venues were closed, or they may have had limited hours, limited capacity, or social distancing requirements. Masks are required in all countries. Restrictions on gatherings had the largest variation, with Bangladesh banning them entirely and Japan not implementing any restrictions. Only Malaysia and Pakistan had restrictions on non-essential businesses, and every country had some form of restriction on public spaces and entertainment venues. Japan and Bangladesh were the only countries without some form of a movement restriction, and Japan and Pakistan had no school closures. Indonesia and Malaysia had regional school closures, while Myanmar and Bangladesh had national school closures. Here we have mitigation policies in place in the 14 days before the case counts reached their peak. Measures that were strengthened compared to the previous slide are highlighted in red. The most commonly strengthened measures were gathering restrictions and business closures, followed by public space closures, and lastly, movement restrictions and school closures. Bangladesh had some of the most stringent initial measures, but they did not increase their stringency in the study time period. As such, incidence has changed a little. Myanmar and Malaysia had the lowest initial incidence rates in August, but as of December 8th, had some of the highest incidence rates. Malaysia made no major changes to their mitigation policies, while Myanmar implemented regional non-essential business restrictions. Notice from the dates in the top row that while these two countries had peaks in late October and early November, their incidence rates have continued to increase. Policies that only affect some populations or settings may help decrease incidence,
but may not be sufficient for a sustained decline in incidence. Since schools are such a crucial part of reopening and mitigation plans, I want to take a few minutes to discuss some of the mitigation measures being used in schools around the world. Most countries require masks for older students, teachers, and staff, but fewer do so for younger students. The cutoff age for mandatory masking varies by country. For example, Italy and Spain have the bar set at 6 years old, while France and Belgium have the bar set at 11 and 12 years old, respectively. Another common mitigation strategy is ventilation. Germany probably has the most detailed guidelines for classroom ventilation. They recommend opening windows and doors for 5 minutes every 20 minutes and installing CO2 traffic lights in classrooms to be used as a benchmark for when ventilation is required. Testing strategies in response to cases in schools vary widely by country and school district. Some schools test symptomatic students and teachers as well as their close contacts, while others test the entire class of the infected individual. The last measure that I want to discuss is the use of remote learning strategies. A key trend that we are seeing is conducting classes in person for younger students while keeping older students learning online or virtually. This provides the important psychosocial development opportunities for younger children while minimizing risk, as younger children are less likely to transmit the virus than older children. While remote learning often defaults to internet-based education, alternative strategies include using radio or television to deliver lessons. Internet-based education can widen existing disparities, but radio and television are more often widely available information communication technologies. So before I conclude, I would like to share with you the United States new quarantine guidelines for contacts of cases. While persons are still advised to quarantine and monitor their symptoms for 14 days, these new guidelines aim to strike a balance between mitigating risk and increasing adherence by decreasing the quarantine period. So quarantine may be discontinued on day 7 following a negative test. The specimen can be collected up to 48 hours before the 7th day. With this strategy, the median post-quarantine transmission risk is 4% using RT-PCR with an upper limit of 8.6%. If testing is not available, quarantine may be discontinued on day 10 if no symptoms have been reported. In this approach, the post-quarantine transmission risk is 1.4% with an upper limit of 10.6%. The graph on the right visualizes these risk estimates. The dark blue bars represent if a contact has tested negative, and the light blue represents if a contact has not been tested but has no symptoms. So in summary, we often see countries waiting to pass key epidemiologic thresholds before introducing these policies. But countries can reduce the need for the most stringent mitigation measures by implementing mitigation policies earlier. The most commonly utilized mitigation policies include business closures, entertainment venue closures, and gathering size limitations. When it comes to school mitigation, mask wearing and ventilation are two of the key strategies used. As incidence increases, many countries are keeping primary schools open for in-person learning while moving older students to online learning. Lastly, quarantine length can be reduced to improve adherence, but persons should still monitor their symptoms and follow mitigation guidelines until day 14 post-exposure. And that's all I have. Thank you for your time. Thank you very much, Kay. And we will see if there is any comments, and I will ask everybody to respond to that. I know someone have mentioned and comments on the chat section to James. Probably James also will respond to that. But again, I invite Dr. Mirza Irwanda also to be here. I hope so. Whenever comment and ask question from the audience, Dr. Mirza can also respond to this. Please, because we have a very limited time. James, did you see the chat about asking about you on the chat sections? Yes, I see the question from Ella about some of the policies that are in place in England.
And that's a really good question. And I think it poses one of our challenges. It's hard for us to, evaluate the policies in real time. We're looking for lessons learned from 6 months ago and maybe several months ago. By the time we formulate the questions, conduct an analysis, and make sure the analysis is thorough and valid, it's hard to keep up with the pandemic. And so with that specific example, I do not know exactly which policies are in place in England right now. I haven't kept up with that at that level, but it's still hard to say, exactly what's missing. And that really highlights the need to for researchers to get involved and really start evaluating all of this policy and epidemiology data from around the world and in different contexts to really, again, identify, Europe is experiencing a second wave of the pandemic and say what happened, where were the gaps, which specific policies were missing, and that's research that needs to be done. And unfortunately, I don't have a good answer for that one right now, but it's a great question. Thank you. Okay, I see also Jane also respond to you, and probably you can want to comment, Kay? Yeah, sure. So Jane's comment was about implementation versus enforcement. And I think that that's a problem that we're seeing across the board with all of our measures. So we do track, if countries are imposing heftier fines for different mitigation measures, but it's not, right now, there's not much that we can be doing to track that, implementation versus enforcement. And just like James said, it's pretty hard to do it in real time. So hopefully we can get to the point where we can be tracking, how things are being enforced and what kind of impact that enforcement has. Thank you. I just want to speak in bahasa Indonesia. Saya kira kita sudah mendengar cerita yang bagus tentang bagaimana kebijakan di Indonesia bekerja, dan memang dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan sendiri sudah membuat inisiatif-inisiatif yang banyak ya. Nah, cuman di dalam penelitian tentang hal ini kita memang masih agak sulit karena information yang ada tersedia agak sulit. Mungkin dari teman-teman dari Indonesia ada yang sebenarnya saya ingin minta Bu Mirza atau Dr. Mirza untuk merespon cerita-cerita tadi. Kalau kita bandingkan di Indonesia, kira-kira kebijakan yang kita kan nggak bisa membandingkan negara-negara, kita mungkin lebih menarik bicara mengenai antar provinsi, bagaimana perkembangan itu seperti itu. Dan yang kedua juga bisa tentang bagaimana kebijakan-kebijakan isolasi dan pengetatan tertentu tadi diterapkan di Indonesia. Mungkin Dr. Mirza bisa cerita sedikit mengenai itu. Baik, terima kasih. Saya tadi mengira Ibu Mirza, jadi maaf Pak Mirza. Ya, begini. Prof. Basir, Mas Dr. Walisin, Pak Ibu, serta seluruhnya. Maaf tadi terdengar bisa lanjut ya, kami di satu. Ini juga ada terjadi Sutardi, yang Walisin, Budin. Kami ingin menyampaikan terkait ya sebenarnya pemaparan dari CDC tadi menarik ya, bahwa dengan pengetatan regulasi. Kurang keras mungkin Pak Mirza, agak diperkeras. Ya. Masih kurang. Ya, sekarang sudah. Okay. Ya, dari pemaparan dari CDC tadi sangat menarik sebenarnya, bahwa dengan pengetatan itu memang berbanding dengan peningkatan kasus yang terjadi. Sebenarnya kita sendiri sudah menerapkan ada pembatasan sosial skala besar melalui turunan Undang-Undang Karantina Kesehatan, melalui PP 21 tahun 2020, kemudian ada Permenkes 29 tahun 2020 juga yang masih secara teknis. Pada masa pembatasan sosial berskala besar, yang kasus relatif dapat terkendali. Kemudian dengan tidak mungkin sebenarnya harus terus seperti itu, karena memang ekonomi juga harus berjalan, sehingga pemerintah juga kemudian secara bertahap menetapkan masa adaptasi kebiasaan baru ekonomi normal. Jadi seperti perjalanan sudah mulai dibuka, tapi tetap dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian ada pembukaan
sektor lainnya. Tapi juga kita jumpai juga ada peningkatan kasus dengan dibukanya. Jadi suatu hal yang memang tidak bisa dihindari. Kami sendiri juga saat ini bertugas juga mengendalikan di Wisma Atlet Pademangan, juga sangat merasakan beberapa waktu terakhir ini dengan adanya pembukaan beberapa sektor makin dibuka, pemerintah SBB juga sudah beberapa provinsi, kabupaten, kota juga tidak memperlakukan lagi atau juga ada yang menerapkan dengan SBB transisi, maka kasus meningkat. Bahkan minggu lalu Wisma Atlet Pademangan itu terisiannya mencapai 100%. Dan halnya juga di hotel-hotel isolasi. Jadi memang yang terpenting selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan dalam segala aktivitas sehari-hari. Jadi kedisiplinan masyarakat, ya termasuk kita dalam menerapkan protokol 3M, kemudian ditambah enforcement. Sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan Impres tahun 2020 tentang penegakan disiplin dalam protokol kesehatan. Dan ini sudah berjalan juga. Sebenarnya kita harapan kita memang ada law enforcement yang lebih ketat lagi ya. Memang beberapa kasus belakangan bahkan yang menyita perhatian publik, kasus kerumunan dan pengumpulan massa itu juga sudah diproses secara hukum dalam aparatur. Kemudian yang perlu diantisipasi lagi adalah holiday atau libur. Sebelumnya kita sudah pernah ada long weekend sekitar beberapa minggu yang lalu, itu memang baru sekitar 2 minggu setelahnya ibaratnya panen ya. Kami sendiri di rujukan isolasi mandiri itu menerima pasien berjumlah banyak. Ke depan ada libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah sendiri sudah mengambil kebijakan untuk membatasi hari libur atau memotong. Nah, harapannya memang dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi COVID yang lebih baik lagi. Maka sekarang seperti disampaikan Dr. Bengket tadi, protokol kesehatan baik untuk kedatangan dari luar negeri maupun keberangkatan, juga protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri saat ini dalam proses pembaruan, revisi. Pemerintah mengambil kebijakan rencana ke depan akan berlaku lebih ketat lagi. Dari luar negeri saat ini baru pemeriksaan PCR 7 hari, ke depannya adalah 72 jam. Demikian halnya dengan pemeriksaan untuk dalam negeri itu sebelumnya 14 hari akan diperketat lagi. Pemerintah daerah juga punya peran dan tanggung jawab dalam mencegah melalui COVID. Beberapa kepala daerah bahkan mengeluarkan peraturan gubernur ya, peraturan di daerahnya. Beberapa daerah kita ketahui saat ini ada peraturan khusus kalau masuk harus wajib PCR, walaupun itu juga menyesuaikan dengan perkembangan, artinya sempat diberlakukan kemudian dicabut, kemudian diberlakukan lagi menyesuaikan dengan peningkatan kasus yang terjadi. Demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Di sini juga ada Bu Jane. Saya nggak mungkin tidak meminta Bu Jane untuk komen. Silakan Bu Jane. Yeah. I'd like to have question for James. Yeah, why you select only cumulative mortality rate? Why don't you use the policy, stringent policy, to the transmission? For example, positivity rate. Thank you. Thank you. That's a great question. We focused on mortality instead of something related to cases because in March and April of 2020, testing strategies were pretty limited in most of Europe. They were really only testing the most severe cases, and the case counts were very. There was a large degree of underreporting. There still is, of course, where some people don't get tested, but certainly in the early stages of the pandemic, testing was extremely limited and case counts were a little bit difficult
to grasp. Deaths were probably still underreported in the early stages, but I think to a lesser degree. And plus, it also captures maybe a stronger public health impact of the pandemic by counting deaths instead of just cases. But thank you, good question. Okay, thank you. Okay, Dr. Mirza also mentions about our holiday policy related holiday activities related policy. Anyone who are interested to talk about how we treat our holidays today? Bu Jane probably ada yang lain juga. Saya nggak punya ya. Karena holiday policy ini memang kita ingin create ekonomi, tetapi ekonomi tadi juga dikhawatirkan juga bisa menimbulkan ini. Jadi memang agak sulit, tetapi kalau dari orang public health mestinya kita berpikir bahwa ekonomi itu prasyarat untuk hidup juga. Jadi kalau kita bisa menerapkan bersama antara protokol kesehatan yang ketat dan juga kegiatan ekonomi berbarengan, mungkin itu adalah satu solusi yang bagus. James and Kay, we also now in dealing with the holiday session, right? Yeah, discussion about how to use the tight protocol and also distribute income into our rural tourist places could be good. So we try to make a good portion of creating economy and also protecting the epidemic. Can you comment on that, on the global perspective? James, okay. So I can give some perspective on what other countries are doing to increase their mitigation policies with the upcoming holidays. Mm-hmm. In Europe, we saw kind of a series of mini lockdowns happening. The Ireland Prime Minister very specifically said that it was in an effort to save Christmas. Mm-hmm. So we're seeing kind of tightening of restrictions in advance of the holiday to try to kind of bring down those rates so that it's safe to socialize and be with family during the holidays. We're also seeing, I think it's in Italy, but I'm not sure about that, rules on traveling from region to region or within, a certain radius of your home. And some of those limits are kind of, Christmas week, some are Christmas Day. So there's kind of a general tightening of restrictions. And we're seeing in stores some more curfews, social distancing and capacity requirements. So saying, only X number of people are allowed in a store of this size, or, X number of people per Y square feet of retail space. So measures like that to try to kind of reduce transmission rate before the holiday. I can't really comment on the economics of it, unfortunately. Bujen want to add, I think. No, I think I just want to explain that in Indonesia, this month is also holiday season, as well like in any other countries. Yeah, so usually we have national holidays. Yeah, for those Christmas, New Year. Then the country implement national holidays. Okay, so there are like some arguments about do not have national holidays during pandemics. This creates problem. I don't know how is it in US, for example. James. I think those are really good questions. The U.S., every state and even at a lower level can sort of pass their own policies to place. So you look across the U.S. and there's probably 100 different approaches to how to manage this. We just had our Thanksgiving holiday at the end of November, which is a big family gathering holiday where people traditionally go across the country to visit your parents or your grandparents and have a big family dinner.
And then, of course, we're coming up on Christmas and New Year's. And so I think there's, there's the approach in some places to try to restrict travel and restrict gatherings. And it's difficult for us because we're entering the winter. And so it's hard to gather outdoors because the weather's getting colder and colder. So people start to congregate indoors, which of course makes a gathering more risky. So, there's efforts to do that. And I think in other places, there are efforts to, in some places, they're probably not trying to prevent the gatherings, but make them as safe as possible when they do happen by implementing testing and providing guidelines to move outdoors when you can, limit the number of people, et cetera. So there's probably a lot of different approaches across the U.S. And of course, a lot of us are watching it to see what will happen after the holiday season. And again, try to figure out which combination of policies may have been the most effective. And of course, balancing the pandemic with the economy is a difficult decision. I think we're in a similar position where it's unclear what's going to be the best approach, but we'll be watching it to hopefully learn for the future. Okay, thank you. And I'm speaking in bahasa Indonesia now. Jadi saya kira dari 3 presentasi tadi kita sudah mendapatkan upaya-upaya Indonesia untuk mengimplementasi undang-undang karantina kesehatan tadi yang di Indonesia. Dan memang dan James dan Kay juga menjelaskan analisis mereka terhadap kegiatan yang di Eropa. Kalau yang Pak James, kalau yang Kay cerita mengenai negara-negara berkembang yang lain, bagaimana mereka sudah berupaya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pengetatan dalam bidang ini. Stringent policy itu sangat menarik ya. Memang nanti saya kira bagi kita di Indonesia, dari mahasiswa-mahasiswa MPH kita di Jogja ini, di Indonesia ini, banyak sebenarnya kesempatan untuk mengelola data-data yang sifatnya itu memang tidak mudah ya. Maksud saya informasi itu kita banyak tadi seperti tadi kan unit analisisnya banyak pada negara. Jadi kita memang harus juga bisa melihat di Indonesia tadi kalau di kabupaten atau di provinsi dari kita bisa cerita tentang ketika sekolah itu menerapkan pengetatan, misalnya di sekolah atau di suatu kecamatan, kabupaten, bukan di kecamatan-kecamatan, kalau di sebuah kabupaten kita lihat daerah-daerah merah apakah mereka mempunyai polisi pengetatan yang lebih baik atau yang tidak. Jadi respon dari menular penyakit itu banyak saja. Seperti apa kecamatan atau kabupaten membuat polisi-polisi yang lebih ketat itu juga menarik dipelajari sebenarnya. Jadi studi-studi kasus saya kira sangat penting untuk kita kaji di mana tempat kita berada gitu. Di Jakarta apalagi karena memang crowdedness-nya sudah sangat tinggi gitu. Jadi saya kira kebijakan karantina itu satu keharusan, dan bagi kita yang para akademisi ini adalah mengisi cerita-cerita tentang bagaimana the implementation dari undang-undang itu di level kecamatan, di level institusi, tempat kerja, macam-macam maksud saya. Jadi bisa skala kecil, bisa skala besar. Dan kalau kita bicara skala yang lebih besar, ASEAN saja atau internasional, memang Indonesia itu susah kita bandingkan ya, karena negara kita sangat besar. Jadi saya sebenarnya sudah ingin menutup pertemuan ini, tetapi saya minta Pak Mirza 1-2 kata, lalu I want to invite Kay for 1 or 2 phrase, 1 to 2 sentence to close our session, and then we will continue with explore what happened in the implementation of our quarantine law. Probably and thank, I don't know if you can hear me, Professor. Thank you so much. This is Ben Dahl, also from CDC. We would, if there are any questions, we will definitely follow up. Ibu Jane, I think, will be able to follow up directly, but we just really want to also thank you for the opportunity to let us share this with you, because I think we are all learning together. We want to look and see the great experiences that will happen in Indonesia, and where
we have this like great collaboration. And so, Professor, like we just want to make sure that like if there are any like issues or anything that you would like more details on, our colleagues like James and Kay will be able to follow up. But like Ibu Jane, I think, is our point person for this. And but we want to learn as much from you as like you want to learn from like what James and Kay have presented, because like this is such a new experience and such a new I guess endeavor. So we just want to make sure that like we want to again thank you for giving this opportunity, and we want to like continue to like work as a good collaboration. And I don't know if Ibu Jane wants to add anything to that, but that would be our main point. Over. Please, Dr. Jane. Thank you, Ben. Now there are many academias here. The presentation from James and Kay, we could follow it, using Indonesian data. We can using the criteria about the stringency of the policies between districts or between provinces, and we need to learn which policy is like work well. So this is very good presentation, and thank you for CDC Atlanta. Yes. Back to you. Yeah, from UGM, we are hoping that this collaboration, Dr. Benjamin also invite us to work more collaboratively, and that is what actually the program want to follow. So I have no doubt that when we discuss with our students who are interested to do study on this, I will coordinate with Dr. Laksono to make a group who's focused on the policy like this, and we'll get in touch with James and Kay and you too, Pak Ben, and also with Bu Jane and the Ministry of Health officers there, Bu Mirza. And this program is actually, we are collaborating with the Ministry of Health in an effort to socialize the law, and also to push to find a way that we can have an analysis on the data that are available in Indonesia. Okay, for those who have still in comments, and some of our audience expect that your presentation, your PowerPoint can be distributed if you don't mind, and that would be good for them to look again at the issues and the graph, the table, probably might give some insight for doing that for their analysis. Thank you very much. Whether Pak Laksono is around? If not, that we are closing this webinar, and we hope all the students and all participants for this webinar will get something to think after this. Thank you again for James and Kay and Bu Jane, Pak Benjamin, and also the Pak Mirza, Pak Dr. Benget Saragi, everyone who joined this webinar, and hope we will see another one series of this seminar, I think next Friday. I'm sorry, I'm not quite sure of the time. Thank you. For you. Thank you. Wonderful seminar. Wonderful webinar. Thank you. Thank you. Pak Mubazir, I'm one of your students, Akub Zainal. Maybe you still remember me. Okay, you are in KKP, right? That's good. Yes, indeed. Okay. Thank you very much for your kindness today. Okay, we should have another special seminar on the regional comparison of this implementation of the program in Indonesia. So you should talk about that, Akub. Siap. I think the most important problem in Indonesia is, according to me, is how to obey the regulation tightly. This is the most problem in here. Okay. Thank you very much. So I will talk to Pak Laksono to talk about the different
comparison between from province or kabupaten who implement the quarantine law, we can see the difference and how it works. Again, thank you very much, Jane. Thank you very much. Okay.